एवं राज्य महिला मोर्चा सभानेत्री ऐश्वर्या विश्वास महोदया एवं राज्य उपसभानेत्री महिला मोर्चार भूमि मनीषा बेहेरा महोदया आज सांबादिक सम्मेलन में आम राज्य उपसभानेत्री सुबेश बाबा को अनुरोध करूँ से कथा आपण माध्यम रखे। आजिर सांबादिक सम्मेलन में आपण मानक मु स्वागत जनाऊँगी। आमर जी परिचय कले आम भुवनेश्वर जिलार सभानेत्री भौणी सुभाषिनी पृष्टि आपण मानक एमरजेंसी रे माने राति प्राय आम सांबादिक सम्मेलन करूँ आज आम डाकिचु आपण मानक एते कष्ट स्वीकार करके आसिଛନ୍ତି तेणु प्रथम तुम धन्यवाद दूची। आपण मानक आगे ये सांबादिक सम्मेलन विषय अवगत करने पूर्व किछि दिन धरिक राजरास्ता आपण मानक सामने कांग्रेस बिजु जनता दल विभिन्न इश्यू नहीं विशेषकर महिला मानकर दुष्कर्म को लेकर राजरास्ता को ओह्लौचंती किंतु मु आज ये आपण मानक आगे कहवा चाहे भारतीय जनता पार्टी ओडिशार सरकार महिला मानक प्रति समर्पित सरकार। ए सरकार महिला मानकर प्रत्येक कथार संवेदनशील प्रत्येक इश्यूरे सचेतन अच्छी तेणु आज जो कुंभीर कांदणा कांदुचंती राजरास्ता आसिक गोटे पर गोटे इश्यू को लेकिन से जो उठे किंतु दुखर सहित मत ये कहवा पड़ुଛି आपण मानक आगे विगत दिन में आप देखिथिबे कांग्रेस रो छात्र नेता गिरफ हेले से विरुद्ध रे पदुटिए मध्य तांको राज्य सभापति किंबा केंद्र रु आसीथिबा तांकर नेता किछि दिन तले आसी भुवनेश्वर गर्जिकी जाइथिबा नेता पदुटिए मध्य कहले नाही। आज भारतीय जनता पार्टी पचारुची कहीं से माने एबे नीरव रही से भाव दी दिन तले नीलगिरी आम ये भुवनेश्वर कॉर्पोरेटर अमरेश जेना जी गिरफ हेले तांको विषय मध्य कौनसी संवेदनशील तांको सभापति विजु जनता दलर नेता नवीन पट्टनायक पदटी मध्य कहूना किंतु आज आमे तांकु जणाई देवाकू चाहूचु विगत दिन में आपण माने देखिथिबे विजु जनता दल सरकार 24 वर्ष भितरे अनेक घटना घटी आपण मानक पाखरे से घटना गुड़िक गोटे गोटे सब अच्छी सेमती कांग्रेस 40 वर्ष भितरे आम छोट थिला बेले आम देखिछु छबिराणी ठारू आरंभ करी आपणकर अनेक अंजना केस पर्यंत मु तो निजे से केस गुड़िक आम राजरास्ता जाकि लड़े करूँ से आम स्टूडेंट थिलु किंतु तार कौन समाधान है कि कौन कले से विषय से माने किछि कही ना। विजु जनता दल केबे सभापति तांकर पदुटिए हेले कथा कही ना बेबिना इतिश्री माधवीलता कुंदुली पीड़िता केबे कौन कही केबे से किछि कही ना किंतु आमर मुख्यमंत्री ओडिशा बाहर थिले मध्य से ओडिशा आसीबा खणी एम्स जाई पीड़िता मान को देखिचंती तांकर ट्रीटमेंट विषय बुझीचंती एबे एबे जो घटना घटी संवेदनशील होइकरी तांकू दिल्ली रो चिकित्सा पई मध्य तांकू पठाइची आ तांकर सेठी उन्नत मानर चिकित्सा मध्य चली अनेक कथा आपन आगे आमे उदाहरण देकी कहि परिबु जे आमे केमती भारतीय जनता पार्टी महिलांकर जेकोसी जगार किसी घटना हेले आमे आग जाइए छेड़ा हो आमे तांकर विषय आमे संवेदनशील होकर उपस्थित रही था किंतु से माने केवल राजनीति करिया पई राजनीति पाई केवल से माने रास्ता रे आसिकरी आपनकर लोकसभा भवन हो बा आपनकर ओडिशा बंद हो जहा किछि करिसंती सेथिरे केवल राजस्व हानि करने छड़ा किछि
କିଛି ଆଉ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଦୁଃଖର ଆଉ ପରିତାପର ସହିତ କହୁଛୁ ଯେ କୋଉ କଥାଠୁ ଆମେ କହିବା ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବା ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ଦୁଇଟି ଯାକ ସରକାରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ମହିଳା ସଚେତନ ହେଇଛି। ମହିଳାମାନେ ଯାଇକରି ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣା ହେଉଛି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି। ଆଜି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାର କେମିତି ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବି ଗିରଫ କରାହଉଛି। ଆଗରୁ ସେଇଟା ହଉନଥିଲା। ତ ଆଜିର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ନେତାଙ୍କର ମୁଁ ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଅଛି। ବେବିନା ଇତିଶ୍ରୀ କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାଠୁ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମମିତା ମେହର କଥା ନେଇକରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ, ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ କାହିଁ କିଛି କଲେନି, କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଲେନି। ଆଗରୁ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରାହେଉଥିଲା ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଲେନି। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପରୀ କେସ୍ରେ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଇଛୁ, ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛୁ। ଲଗାତାର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 7-8 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ ସାହୁ ବିରୋଧରେ କିଛି ବି ସେମାନେ କଲେନି। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି। ଆଜି ଖାଲି କୁମ୍ଭୀର କାଙ୍ଗଣା କାନ୍ଦି ସେମାନେ ଆଜି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ମିଛ ଡ୍ରାମା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜାତୀୟ କମିଶନକୁ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ସାଂସଦ ମାନେ ଯାଇକି ସନ୍ତୋଷ ଠାକୁରଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଜର ନୈତିକତା ତ ସେମାନେ ଆଗରୁ ହରେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ କମିଶନ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ କମିଶନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ? ସେମାନେ ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଗୋଟି ଗୋଟି ଘଟଣା ହେଉଥିଲା କାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ଯାଉନଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ସେଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି।